ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଭୁଛି ମତେ। ଏତେ ପାଖରେ ବସିକି କହୁଛ ମତେ ଶୁଭିବନି? ମୁଁ କାଲା ନା କଣ? ବେଶୀ କଥା କୁହନି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମୋବାଇଲ ଆମର ପା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ କଣ ହେବ? କି ମୋବାଇଲ ଅଛି? କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ? ଏଡିକି ଟିକିଏ ଚିପି ଚିପି ହାତ ବଥା ହେଇଯାଉଛି। ଦୁଇରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଆସିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତିନିରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଆଉ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲୁନି ସେ ମୋବାଇଲ ଆଉ। ଏତେ ଆଉ 1 2 3 ବାହାର କରନି। ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟାରେ କାମ ଚଳାଅ। ଗାଁର ସବୁ ମାପ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟିକଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ନାହିଁ। ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଖରାପ ଯଦି ଲାଗୁଛି ବାହାରକୁ ଯାଉଛ କଣ ପାଇଁ? ଏ ଲୋକଟାକୁ ଯଦି ଭଲରେ କିଛି କହିବୁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ପଇସା ଦବନି ତ ନଦିଅ। ତମେ ଯୋଉ ମତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ରବି ଭାଇକୁ ଦବା ପାଇଁ। ସେ ପଇସା ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସିବି। ଏଇ ଏ ମାଇକିନାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦବୁ କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରୁଛି। ପଇସା ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୋର ଏଇଟା ଆଣିବ, ମୋର ସେଇଟା ଆଣିବ। बरजात माइकिना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ एइटा घर ना गुहाळ घर? एमिति रागिकी कौन नेइच? से 20,000 खोजुथिल पाइलनी कोठू? आसीबो कोठू? मु ता ठिकଣା जगह पहुंचाई देइची। भल्लरे कहूची स्मार्टफोन गोटे मोर नहीं आस, नहेले तम बेक काटिबाकू मते बेसी समय लागिबनी। कौन करूछ हो? बेकरे लागी जिबा दूरे के रख। दूरे के रखिबी? डर लागुची कि? एबे जो 36 दांत देखौथला डर लागु नथला? एबे डर लागुची? सीधा सीधा कहूची मोर गोटे बड़ मोबाइल आण। मु भी रील करिबी, ब्लॉग करिबी। जदि न आनिब कौन करिबी जानी पारुथबो तमे। हे प्रभु, मते लागिला मो शेष समय आसी गला। ओहो बरजाता माइकिना मोबाइल पाई गोइटा बेकरे छुरी लगे दउची। आज अल्प के मो प्राण रही गला। अरे मो तोतिया प्राण। आयो रे मां। हेलो चुलीरे कौन भुआ सोईची? ए टकली किछि रोषेई करिन ना कौन? गला कुआडे? मरी फेर गला ना कौन? हे प्रभु, की भलिया जंतु हाबुडरे मनीष पड़िला। रोषेई करिके गंडे दब एत कभी हे टकली द्वारा हबनी। भोकरे मो देह हाथ जेभला हेलानी जंतु पकी बाजी ताको। हेलो टकली के देख, एठी कुंकुड़ाटा भलिया बसिजो, तते डाकिले सुबनी? आलो काल्लुनी हे गलु ना कोन? नो 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 नो। तोरजा तो टकली तते सुबनी? कोन हैला? खुदी तो कोन पाई मते? आलो एमिति कोन पाई होजु? कुकुर कामुची ना कोन? बेसी कथा कहनी। कोन कहबा कथा कुह आ एठु फुट। मो सह फालतू रे पाटी करनी। फालतू कथा कहूची मु। मते भोक लागिलानी। जा भात आनिबु मु खाइबी। रोषेई हेनी, जदि खाइबो जाओ निजे रोषेई करी खाइदब। आलो तते मु बहु करी कानिथिली मु निजे रोषेई करी खाइ बोली। आउ मु आस्थिली कोन तमु खाली रोषेई करी देबी बोली? भौ तासो जम्मा पाटी करना। पाटी करबिनी कोन? मते भोक लागिलानी आउ तू कहू तो हाथ रे सेटा कोन के? एटा तो बहु पई आनीची। ए टकली पई आनचू? हाँ मो पाए तो केबे काई किछि आनिनो?
ତୁ କଣ କେବେ ମୋ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇଛୁ ଏଇଟା ନବୁ ବୋଲି? ତା ମାନେ ହଁ ଲବୁ। ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇ ଟୋକରେ କଣ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା? ବେଶୀ ଦେଖନି, ଯାଅ ସିଆଡେ। କଣ ଅଛି କି ସେଥିରେ? ମୋବାଇଲ ଅଛି। ମୋବାଇଲ ନବ ବୋଲି ତ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇଦେଲା। ଦି ଚାପୁଡା ବସେଇ ପାରିଲୁନି? ଓହୋ ବୋଉ, ମୁଁ ସିନା ଏବେ ଚାପୁଡେ ବସେଇଦେବି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ଯଦି ଆସିକି ମୋ ବେକକୁ କାଟିଦେଲା? ଏଡେ ମାଇପ ଡରୁଆ ତୁ, ଖାଲି ମୋ ଆଗରେ ମୁହଁ ମାରୁ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ମୋବାଇଲ ଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି। ନା ନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସବିତା। ଆଜିର ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ନୂଆ ଭ୍ଲଗ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ନୂଆ ମୋବାଇଲ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଜିନିଷ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧମକେଇବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆପଣ ମୋ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ କେଞ୍ଚିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନା ନା କଣ ସେଇଟା ପାଟିରେ ପଶୁନି, ସେଇ ନାଲି ନାଲି ବଟମଟାକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ। ଓହୋ